na mo mag-legal. Pero, outside the company. Not here, outside here. Okay? Except siguro Christmas party. Oo. Christmas party. On July 16, maka-appeal mo 16. ang anniversary sa company. Sa So, company. natin buhatan din sa occasions. We don't have plans pa, pero Plans pa lang. naadyan na siya yung kanang celebration. Types of offense. Mga what? Bawat money. So, bawat. That Oh, is baro a lang. major Baro lang money. Not that pay. is a Kasi major nagawat. offense. Oo. That is a major offense rin siya. So, next will be vandalism. No vandalism here in the company. That is strictly prohibited. Strictly forbidden. Even those nga nagpuyo dira sa backhouse, even though na dira sila nagpuyo, bawal jud ang magbandal-bandal. Oo, kay gipastay na baya sila diri and the company owns that backhouse pod. So they need to respect pod also the backhouse. So di man mo magstay sa backhouse and also anywhere, wala jud siya yung vandalism. Kay kuan baya, we have visitors this August na which is BRC na sila ang mag-audit, mag-expect sila na kung okay ba ang process diri, kung tarong ba ang company, ang plant, kung tarong ba ang mga walls, kung review ba. So, ano siya. So, this month, busy kayo, which is, especially me, busy kayo ko kay I am part of that audit manggod. So, every document of the HR is, I need to present it on August. So, multitask. We need to multitask. Next will be no smoking. You are required to smoke, pero dira ra jud siya sa guardhouse. Guardhouse. And when it is your break time. If So, dira ra mo pwede magkuan sa guardhouse. mga butang na all cigarette. Oo, Sharon. Finish. Oo. It's so yung Finish. So, pwede mo mag-smoke, pero dira na rin siya sa guardhouse. Guardhouse. Okay, ma'am. Ano mo sa dyan? Pwede ito, Oo. bakot mo kayo. And, kuan po ba ya? Danger. Danger siya. Okay? There are many chemicals or Many. machines po na bawal siya kung kuan. Mag-fire or smoke. So, wala siya. If ever break time ninyo, you can mo mag-smoke, especially the boys or the girls kung naman sa inyo ha. Bahay ko lang. Okay, good. Practice. Just practice. Just go to the guardhouse na lang. Na may tambayanan sa guardhouse. So, bawal dyan siya diri sa sud sa plant. If ever makitan mo na types of offense. Sige. These types of offense na siya ay from minor offense, less offense, serious offense, very serious offense, extremely serious o grave. So every offense na siya ano tawag gani? Kanang result. If ever minor na siya, as an HR, hatagan ta mo og verbal reprimand. So, One. So, Oh. better na. So, talk na. talk lang sa. I-talk lang sa, tika. And then, if you committed na yun, another offense, written reprimand na siya. So, you need to give me an explanation. You need to, so mo na sir kung mag-write? Dili. Maka-write. Ato lang ipa-assign nila. Okay, first. Ato Oo. ipa-reason sila. Kung written reprimand, hatagan sila. Reason para sa ila. May sinias ko. Sige, ito lang pamaya. Kung di, manhin ako. Hindi madasan ni mag-Skype na. Okay, tama. Normal, ano? Gusto mo? Sige, Kaya? Sige, sa ilang part ako ng ikaw. Those normal people na committed sila offense
hatagan ako sila written reprimand, ay hatagan ako sila memo, and then ipa-explain nila sa ako gamit ang paper. Mag-explain sila, magsuot sila kung unsay nahitabo on that day. And then dira na mo decide kung unsa jud siya na offense. Kung grabe na siya, suspension. Kung grabe na jud, dismissal. Okay? For example, serious offense. First offense, a serious offense is 3 days suspension dayon. Wala na siya written, wala na siya verbal, diretso na siya 3 days suspension. For example, sa fighting, 3 days suspension na 3 siya. days. So, nag-5, nag-anak, so nakitaan. 3 days. 3 days suspension. Suspension. So, Wait, siya. sige. No? Okay. Sige. Kung extremely siya nga serious, Higher. the suspension will be 12 days. 4 days. 12 days, no pay. No pay. So, 3 days man to before. 3 days, no pay. Kaya wala reward. Kung grabe na yun siya ka-serious dito siya na offense, is grave na siya. Termination na din siya din. So, if you think na kanang ang inyong buhaton is sayop sa company or na siya sa types of offenses, kay always think twice na lang po. Okay, and everything offense na tayo resultan na. Okay? Kanya sila, examples yun sila, but there are many pa dyan nga, daghan pa dyan nga offenses. So, you are adults na. So, mature na mo, so you know na what are wrong and what are right. Okay? For the uniform, sige, hapit na ako naman. For the uniforms is white t-shirt. Always try, pwede rin na printed. Pwede na pa yun. Basta gamay lang siya. Feel lang. Okay? And then, always na dyan na siya white. Every day. Always white. Always wear white. O, And change then- na ng color, mahimo, yellow, orange, not fine. Kaya, May mga brown na. Kaya brown, May mga brown na siya. So, always again white. And jeans. Jeans, so pants. Pants. Ah, And then, require na mo, kaya na ang pants, wala siya gisik-gisik. so, wala siya yung pang-fashion. Nga. Ano niya? Wala siya gisik-gisik. Hip-hop. Oh. Wala. Kung ano siya, dili siya gisik, Ah, dili siya laylay. so, any color. Oo, Basta any color. Any color. Oo. Fine. Basta di lang siya gisik. Lahat na siya. Isip. Huwag sige ka sa lang. Huwag sige ka sa lang. Oo. Yourself. ang Imbis na responsibility. buslot, Ah. pwede. So, ang live buslot. Pwede. So, Kaya, always. na may mag-inspect sa inyo ha, kung sakto ba ang inyong uniforms. Especially ang inyong kuko. Ining kasulod ninyo sa plant, na mo-inspect ninyo na quality control. So, if ever na may hugawin yung kamot, di mo kasadlod. Or tag-as man ninyong kuko, di ako mo kasadlod. So, na ay mag-inspect before mo masulod sa plant. Next. Next is, inikasunod ninyo sa plant na may love gown. Love gown. Love gown. Pwede na. Wala. The same sa laboratory. Oo. Datay love gown. So, inikasud na po ninyo sa plant. Pero gawas ninyo sa plant, tatawon ninyo yung love gown. Kaya sa sud naman din na siya dapat. Finish naman work. Oo. Nanay dito yung butanganan. Sa ilahan, nasa yung main. Tapos pwede sila magpalabas sila sa laundry. Okay, so, The thing that ilang dadon kay ang mask nila o ilang hairnet. okay, Ilang so, dadon. ang important always daily nga i-bring sa home. So, katong direct. Kanina ta. Hairnet. So, the same sa parlor. Oo. Before. Magpa-rebond. Iba na. Magpa-rebond. Kaya straight on hairnet. So, all men and babae. Yes. So, mana siya. Straight sila sa iyong hair. So,
So wala yung mahaw. Even the ears, kailangan Ears. covered siya. Covered siya. Ang ear, covered siya. Covered ang ears. Kailangan wala dyan hair na makitaan. Wala yung ear. Oo. So muna need cut sa hair. Kung cut. So you need to cut your hair. Hair. See? Cut your hair. Napa. Enough it. Ito. Those people. Uh, Oo. What your hair? The girls, you need to kanang pugong or kanang pwede na po ibon yung hair. Para as in wala dyan hair na makita and skin na makita. Only your face. pero pwede na ako sayang. Hindi na ako sayang. All day, power. Yes. Uh, Sige. Boots. Boots or same. The same sa plants. May water. Dito na sa water. Pero i-clean na ang water. Oo. Chlorine. Chlorine. Ano mo na? So dito, Wala na yung shoes. may chlorine, samtang nag-wash ka of hands. Once ka. All. Yes. Money inside. Outside. Masin. And also the mask. So, wala siya. It's alright, sir. Baby. Kuma. So, kanya siya, ang lab gown, ang hairnet, the boots, and the mask. Made for it. Kung ano siya, kanang ano tawag na? Magkuha taan na sa In flat. isa sa office office mo. Office. Later. So, we're going to endorse you. The day jud na the day jud na mag-start mo para mahatagan mo og on lab gown, on hairnet, on boots, and on inyuha, ano dyan inyuha. So, Use a t-shirt. Always maybe use or buy. laban-laban na lang na ninyo. Maybe buy ino kayo white dito. Hindi pa ma-change. Always wear white. Always. And don't forget to wear socks. Always socks. Not fine nga wala socks nga na shoes. Kaya go into strict sa quality control. Not ka mag-enter, wala kay socks. Bibi, huwag ka nag-bring socks on. Forget. Okay, later. Wala ka bring. Wala ka bring. Mag-buy na ron. Okay, basta hindi pa. Amot lang, panong ipa-bring mo. Ang socks na yung side. Basta pasagdan na sa plan. So, later, basin. Later. Makasud mo sa plan kung naapay time. 8 times. So, maka-experience mo, makakita mo kung sa akong ipang storya, especially the products. So, makakita din mo dito visually. Kung sa po nila, yun sa nila. Gloves din. Oo, gloves. Kalimot ko. Ano ba yung gloves? Oo. I forgot the gloves. Agay po ng gloves. Gloves. Magkuha rapod mo dito. Apel po na sila sa lab gown ng internet. So need if there cannot man speak, so need alam you. Okay, black first. Parang nito. Later, i-movie sila dito. Okay, black lang ba? So they say, hindi kagabi. So last. Black light? Ano sa black light, sir? Difficult to sa ina dito. Okay, hindi man clear. So magana, hindi mo makaspeak. So magana naman kapag nag-visit ng tulo ni Anthony Ogdi Erickson. I love you. So, sa death na word, ano sa nila para makamit sila. Okay. You cannot understand. Ay, oo, So, na-apoy, ngip-ngip nga part, na-apoy hayag na Next, part. the same, right? Last. So, part na siya sa process. Make the same muna. Na-apoy cold nga storage. Cold So, na- murakag nasa gawas. The same Na size. snow. That's very hot. Oy, nakita ka, sir? Cold. Super cold now. Grab So, pero zero. sabihin lang sa- Pinaka-negative na to siya nga Celsius.
Oh, pero end na to. Before to i-send ang atong mga funds. I-close Nana na. siya sa bank. Nana siya sa box. Nana siya sa cardboard. Sa delivery. Ready to deliver na siya. Deliver na siya. Go. Dito sa cold storage. Others. So, leave. Leave of absence. So, not inform. Nga, delete siya. Naami two types of So, times absent. absent. One is a planned leave. So, kay bao mo kung kanus mo mag-leave. If only regular na workers. Regular. Even one. Even kanang one ba? First. Ang kuan lang, Kasuan. probationary, wala na siya leave pay. Oh, so leave with pay. So if the leave ka, not ka pay, kaya wala pang Kaya ka na regular. probationary pa ka for 5 months. If 5. Pero kung regular na ka, If regular. na naka 10 days na Up 10 days Na with pay. na leave. After 1 year. No, Oh, after 1 year pa. 5 months. Okay, the next, another 5 months. okay. So 5 months observe training. Next, maybe 6 months. So mga 11 months. So before ka maka-leave, mga 10 days. So schedule lang. Kaya mo to plan nga leave. So Plan schedule leave, na. like for example, nag-vacation mo, Bakasyon. wala mo sa iyo, mag-leave mo dyan. Oo, mag-leave mo Ay, dyan. kung tadya, kaya basig mga anniversary, sorry, sa Sa panang-anniversary. may nauyab din na rin. All of them? Kisa na uyab, divorce sa mga others kay adopted na na. Schedule. Pwede yun natin plan leave. Information. Kaya no man respect. Like for example, today, mag-leave mo ka Saturday, you need to inform me. So, naako diri sample. Sample sa leave. So, I have here the sample. So, this form, kani nga form, mangayo mo sa ako Yeah. Kay naanak ko ang form. So, ang Okay? form, masaya. If like mo leave, para inform ang company kung mo exchange sa imong work. Naa diri nakabutang, ang name ninyo, ang date kung kano sa mo ni leave, When mo mo leave, when mo leave, o pila mo ka days nga pila ka days ka mo leave. 2 days, 5 days, 3 days. And especially, kailangan na may reason diri nakabutang. What reason? So mo join ba sa kasal? Oo. Or yourself magpakasal? Mag-vacation ba mo, mag-reunion, family Reunion. reunion. So, ibutang ninyo dire. Dapat, inyong reason, valid siya. So, ang reason, kinahanglan din nga to kay not nag-like. Kaya na dire, you need to sign it sa inyong production supervisor. So, musahin ang katong supervisor, katong nag-interview ninyo. Musahin to siya what Production reason, why supervisor. nag-like. So, sign ninyo, sign sa inyong production So, supervisor. before 3 days, how many days nga i-inform before na-believe siya? Much better 1 week or basta 1 week. mapirmahan lang. 1 week before or pila ka days before. So, kung in case, kung emergency yun, Emergency siya, like, kung hindi mo ma-inform is not naman for text na lang. just text. Text na lang. Text the production supervisor. Text him. Text na ko. Para ma-text na ko. Ah, Inana na siya. Ano ni absent ka, like, dapat mong ulo, meeting. sakit, where, wala nang Kay, naa po yung mga sakit dira sa, like, if you experience sickness, food, like vomiting, diarrhea, bawal na siya sa plan. So, you must also inform daan. if nagana, bumiting, but mamdos di ay, later learn. Kasi mag-rest. Bawal nagyan po na, observe nagyan po na. You need to inform kay bawal man na sa sud sa plan na maina nakasakit. Sakit nga, itong magsingso ka, or magsingin kalimutan. Vomiting, like sore eyes, sore throat, eyes di mo na rin. buhon. Except na kung ni-drink ka yesterday, over, ni-drink ka ako ng mata, okay na. Sore eyes, na to rin. More than sore eyes, sore throat, kanang buhon. Na. Ang pwede rin dito sa sud sa plant is headache, toothache,
headache, sakit sa ulo, okay. Mm. Kung toothache, sakit sa Kanang makaya rin din siya nga sakit. Then I have also the medicine, the kanang tambal. Medicine. Yes. As it will be. Okay? The same doctor. Visita. Pero ako yung nakipupod sa corno. Oo, saan na siya nga tambal. Ano na, i-research na namin mo online. Oo, So, i-research Kani, na. let's go back to this. If ever dili ma-silent sa production supervisor, it means dili mo sugtan na mag-leave mo. So, need respect. So, need na motor. So, if you malos, need... if malos, pila na atake, nasan sila, nasan dito? Dili, naram, come here. Usa Come lang. here. So, usa lang. So, walay file ang employee. So, only one daw na paper ka na. So, if like ka na magpa-xerox, Oh, pwede ra po, pwede ra po. para na ka ma-correct. Tingnan natin claim na limit. Bitaw. So, ang data limit, 5 days na. Ah. Ang provisionary, not regular ka worker. Pwede naman, anytime. Anytime. Basta have a reason. Oh, have a reason. Valid siya na rin. True nga reason. Why ka leave. What important. So, ano important siya. If ever di siya masign sa production supervisor, dili Not siya. It allowed. means dili na So, siya. again, so sa imo ha. Kaya na itong regular. So, moto observe na not ka good. Di follow sa rules. And if ever, for example, nag-file mo og leave, and then wala na sign sa production supervisor, and then nag-leave gihapon mo, that's awol na siya. Absence without leave. Absent without Official leave. leave. So, muna, So, award. Ano siya? Types of offense na siya. Later. More no. So, so that is type of offense. One of offense put na, which is kanang paano dyan diri? Kanang in every company, na dyan yung mga mag-awol. So, we need to paano lang po, kanang minimize that kind of fun. If ever di man signan, di na lang dyan lang mali. If not sign sa production supervisor, so nothing ka mo. Nothing ka. Always memorize. Okay. So, katong emergency is like katong magkasakit. Emergency leave, magkasakit or urgent siya nga leave nga dili na mo ka-file ani nga form. So, you need to call na lang, sir. Or text. Or text. Ay, text. Text mo. Sige, pwede ra po sa ako. Para direct sa napod. So, give me yung number. Data. So, textin na lang ko para ma-informan ko and para ma-informan ko ang inyong production supervisor. Supervisor. I need to masan ko ang change sa imo nga work. Yes. Another hearing person. Mm-hmm. Kaya easy. Later, what not count. Kasi kung naya. For example, kana pong mag-plan leave nga inikaugma na amoy gihatagan na mo task ana na day, dapat jud nga na i-plan leave para ma-segregate ang inyong task sa other person. So, what you mo work na. So, if tomorrow kay continue ka ni leave, so, not mo, not ka ni kamo. So, who want to work sa for your work? So, not na to sa So, we need also to kanang thank po the company. Kay that's what I said, di ko balita sa company kay responsibility na to ang product. Responsibility na to na makamit na to ato ang dream, ato ang goal kung hindi number one. Unsa man na to pag-meet kung ang mga empleyado kay mga kuan nga kahigulo. Diba? So, di na ta nahigulo. butan man, not man lazy. Butan, good. So, the late and under time. So, late, kana arrive ka, dugay. So, no reason, kana traffic. No reason. So, minus, zero din. The minus sa payroll. Minus sa salary. So, in every minute nga, mali. Napod tayo 5 minutes allocation. So, 5 minutes. So, if the same mo time sa ilahang clock, tihan, kung anong biometric. So,
follow ka to yan ang time. Kaya if not perfect, yung imong time 8, then lahat dito 8:05, so 8 yan mo na. Yeah. Kaya naman tayo allocation 5 minutes. If ever, naamo sa, like for example, 8:04, hindi na mo ditakan sa payroll. Okay, so So, 8:06, 8:06 minus ana. Kaya 5 Mm. minutes man daw. Mm. May na-allowance sa time. Only 5. Ditakan na to sa minutes payroll. sa time. So, 5 minutes nga mali, okay. 8:06 minus. Yeah. Sample, 8, arrive, 8:03, fine. 5 minutes. Okay, 8:05. Limit 5 minutes. Every day. So kung time mo 8:05, perfect na. If the same times, if 8:06 na dito, minus. Minus na siya. Example, arrive, 8:06, minus. Minus na siya. 1 week, habitual na na. So habit na na, wrong na. If 1 week, late No, ka, habit na. 8:06, Permit. suspended, di pa, inform ka first. Then later, kumakot sige na magka-late. So nasa award, best late, Best way. not na Sa best award. early. So if ang imong time 8 or 9, so 9:05 mo ka na. Arrive na ka. Wala na reason nga na late ka, kay na traffic na ang rolling to na kuha ng time. Run for your life. Not me, yourself na work. Work na. ah. Itabangay na mo ni So sir. nai award ang wala late. Nai award. Ako best mo pa. Past The 5 best. times. The best employee. Best workers. So muna inig ka every Christmas. Imagine. Ah, Kuan, sa break time po, like lunch time. Lunch Ang time. ato lunch is 1 hour, 12 to 1 1. hour. 12 to 1. Sa afternoon. 1 hour. If 12 ever, to 1. ang kanang alaon na sa hapon, wala na allocation. So kung malit kag 1-3, dito ka na alam mo sa payroll. So, if Kaya nag-dance naman ka, mo kay diri. ni-out ka, so mag-bring na lang ang food kay if 1:03, minusan na rin na. Why magkanalit nga? Kana need early sa afternoon. 12 man to 1. So 1 hour. So not nakabalik 1:03. Kaya taga na mo 1 Example, hour. in question, if the price 7:30, fine. Bakit not pa man before pa man 8. Counting 1 man early. Mas maayo doon, 7:30 mo arrive. 7:30 ka mo arrive together lang ka sa guard. Kita na. Assistant. Assist ka sa guard. Nasang ID? With the suspect. Tapay. Pray na ka sa guard. Intern na ka. So, morning, na allocation 5 minutes. Lunchtime, there's no allocation. Sa lunch na tayo. Wala na siya. Uh, If malate mo 1:01, 1:01 deduct yan mo na ng 1. minus 1 minute. Pila ang 1 minute daw? One. Ah. 2 minutes to, igasa mo pa na. Add sa one man nga salary, so 15 and 15 days. So pila ka late sa 1 day, add ato ba? Kung mabot og 100 ka pin, Ah. sige. 100, sayang. Sayang Ganda yung ka, time. yun ang 100. Ganda, sayang. Imuha tayo, imong kakapoy, wala Yes. pa mani, pura. Imuha na na responsibility. Kaya how maninig ka future, in magninyo, if baby have, so di mapakaon, right niya time, time. Ikaw. No, not Kirik yung responsibility bata. sa under yours, responsibility. Yes. Ah. Oo. So muna, think about yourself. Kaya not man always leave ang imong mama at papa, ipatay what do? Yun so, Kani, under time is Under dapat time. form. okay, so if example, meaning sa under time, not kani complete sa 1 day nga 8 hours. So ni home ka, maybe Early. 2 o early ka ni go home, maybe 8 to 5. So 2 sa afternoon, ni out na ka. So ask ka permission. Na, Yes. Eh, Dapat para inform. mamayusan sa yapon. Sa Oo.